तस्मात् नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। समस्ते वीडियो टी ऑन करंतु प्रथमे तापर आरंभ करिवा। निज निजर वीडियो केवल म्यूट रे रहिबे एवं वीडियो टी ऑन कर देबे प्रत्येक करंतु। नहीं हलानी वीडियो ऑन कर दियंतु। वेरी गुड। आउरी के जनकर ऑन हेनी। ओके हरे कृष्णा। आज हमें श्लोक नंबर 13 द्वितीय अध्याय 12 पर्यंत कंप्लीट करिचे। तबे ए श्लोकर लिटिल बिट गोटे मिनिट बैकग्राउंड जे आमे देखिले जे शोकाग्रस्त अर्जुन तांको शोकमुक्त करिया पई कृष्ण प्रयास करि चलचंती किछि ज्ञान तांको दउचंती। ए ज्ञान माध्यम रे तांको शोकमुक्त करिया चेष्टा करचंती। प्रथम ज्ञान से देले जे अर्जुन जोथि पई तमे शोक करूच से शोक योग्य नुहे अर्थात शरीर पई से शोक करथिले एवं कहउथिले जे शरीर पई शोक करवा उचित नुहे। जे पंडित से केवल जीवित बा मृत पाई शोक करेनि बोले कि अर्जुन 11 नंबर श्लोक रे कहिथिले। किंतु अर्जुनଙ୍କର स्वाभाविक क्वेश्चन आसीपारे जे काहेकि जने लोक मरी जाउथला बेले कष्ट होउची काहेकि शोक करिवनी। तेणु अर्जुन को उत्तर देले 12 नंबर रे कृष्ण जे काहेकि ना आमे मरुने आमे होउची आत्मा एवं ए आत्मा इटर्नाल शाश्वत से काली थिला आज भी अछि एवं भविष्यत मध्य रहिबो। तेणु स्वाभाविक क्वेश्चन आसूची अर्जुनଙ୍କର जे तार मृत्यु कौन सही जिनसटा मृत्यु कौन वर्तमान ए श्लोक रे भगवान ताकू बुझेइबे। भगवान कहिबे जे मृत्यु केवल शरीरर परिवर्तन आउ किछि नुहे। तेबे 12 नंबर श्लोक रे भगवान कौन कहले जे आमे अतीत रे थिले वर्तमान अच्छे एवं भविष्यत रे आमे रहिबा। आर अर्थ आत्मा कथा कहले ये का को विषय कहले आत्मा शरीर नुहे एवं आत्मा नित्य बोली के कहले परमानेंट शाश्वत। वर्तमान ए श्लोक रे शरीर विषय कहउचंदी शरीर अनित्य विनाशशील पेरिसेबल बोली के कहउचंदी ए श्लोक रे। तेबे ए श्लोक रे आमे वर्तमान मु जस्ट ए श्लोकटी को शेयर करची गोटे सेकेंड। ये हूँ श्लोक 13 नंबर 13 श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते
ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ, ଶ୍ଲୋକଟି ସୁନ୍ଦର। ଦେହିନୋऽସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରಂ ଯୌବନಂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତେ ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି। ଏଠି କେତେ ଗୁଡେ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦେହିନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେଣି ଦେହେ। ଦେହ ମାନେ ଦେହରେ, ଦେହ। ଦେହିନ ମାନେ ଯିଏ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଓନର ଅଫ ଦ ବଡି, ସେ କିଏ? ଆତ୍ମା। ଦେହିନୋ ଅସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦେହାନ୍ତର। ଦେହାନ୍ତର ମାନେ ରିଇନକାର୍ନେସନ ବା ଟ୍ରାନ୍ସମାଇଗ୍ରେସନ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ଏବଂ ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ପୁଣି ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ତଥା। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देहिनो अस्मिन् यथा देहे। यथा देहे जेमिति देहरे, देहिनो अस्मिन् ये जो देह को जे धारण करिकी रहिछि से कौन करुछि? तीनोटी अवस्था देकी गति करुछि। कौमारम यौवनम जरा। कोठी गोटे म्यूट अनम्यूट हो गला देखिकी, जार अनम्यूट होइछि देखि दियंतु, म्यूट कर दियंतु। कौमारम यौवनम जरा, तीनोटी अवस्था देकी गति करुछि। किए? ये जो देही न हो बोले देह को जे धारण करिछि। देह को किए धारण करिछि? ओनर ऑफ द बॉडी, आत्मा। तेणु आत्मा तीनोटी स्टेज देकी गति करुछि। कुमार, यौवन, यौवनम, जरा। माने बालक अवस्था, युवक अवस्था व युवती अवस्था, जरा व वृद्ध व वृद्धा अवस्था। तथा सेमती देहांतर प्राप्ति, जेतेबळे आमर मृत्यु होउची सेतेबळे कोन होउची? नुआ शरीरटे मिलुची। तथा देहांतर प्राप्ति सेमती गोटे नुआ शरीर हमको मिलुची। धीर तत्र न मुह्यते। एथरे जे धीर से विचलित हुए नहीं कथारे। धीर किए? धीर होउची जहार शरीर, आत्मा, परमात्मा विषय ज्ञान अच्छी एवं भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति मध्य ज्ञान अच्छी। जार ए विषय ज्ञान अच्छी ताको आमे कहबा धीर, पंडित, सोबर, जहाँ भी हो, सी विचलित तो हुए नहीं। ये है ए श्लोकटी। मैं आपको बंद कर दूची। ठीक है। ताहले एटी कौन कहले ना, जेमती शरीर भितरे आत्मा तीनोटी स्टेज तीनटा चेंज देखुची एवं कुमार, यौवनम, जरा बोली की कहले। सेमती जेतेबळे शरीर विनाश हो जाउची, मृत्यु होउची, सेतेबळे कोन होउची? एट डेथ वी चेंज बॉडी। आमे आउटे शरीर पाउचे एवं ए शरीर जो पाउचे आगु जाके आमे जानिबा आमे आम जीवन रे गोटे कर्म जो कर्म करुचे से कर्म रे किछि गोटे एग्रीगेटेड कॉन्शियसनेस क्रिएट करुचे, गोटे चेतना क्रिएट करुचे, किछि डिजायर आमे माने काम वासना आमे तैयारी करुचे। से काम वासना बा जो एग्रीगेटेड कॉन्शियसनेस से चेतनाटा कौन हम ना, आमे मृत्यु बेलू से चेतनाटा आम पाखे आसीज। से चेतना अनुसार आमको गोटे नुआ शरीर मिलिबो। से किए दब? प्रकृति दब। एवं प्रकृति केमिति दब ना, भगवान कर डायरेक्शन में कृष्ण डिसाइड करेंगे ये केमिति शरीर मिलिबो। पशु ना पक्षी ना मनीष ना गछ कौन कि प्रकार कीट पतंग कौन, तो से डिसाइड करेंगे। तेणु ये आम नुआ शरीर टे पाचे। तेज से विषय आम ये चिंता करना, ये ज्ञान सेक्शन यहाँ। तेणु ये कहले भगवान ताने आमे भगवान कहते जे आमे शरीर को परिवर्तन, आम शरीर परिवर्तन होउची प्रति मुहूर्त आमे शरीर
परिवर्तन करुचे शिशु थिले प्रथमे बेबी छोट जन्म होइके आसले बेबीटे होइतले तापर शिशु हेले तापर बालक हेले तापर युवक अवस्था को आसिले तापर वृद्ध अवस्था एमती विभिन्न स्टेज देके आमे गति करुचे किंतु आमे ये प्रति स्टेज रे केबे हेले कोन शोक करुचे जेतबेला हमर ए भलिया परिवर्तन होउची होउनी काहे कि किंतु आमे एठी अर्जुन करूचंती बा आमे भी करूचे जेतबेले परिवर्तन ही जाउची आमे करूचे फाइनाली जेतबेले बॉडीटा चेंज जाउची आमे करूचे हुए तो ए अवस्था रे आमे करूने जेतबेले शिशु बालक बालक युवक युवक वृद्ध ए अवस्था रे आमे करूने किंतु जेतबेले फाइनाली चेंज जाउची आमे शोक करूचे काहे करूचे ना हमर ज्ञान अभाव किंतु कृष्ण होउचंती परफेक्ट टीचर से बॉडी को तैयारी करचंती मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस बॉडी तो से जानिचंती यार इन्स आउट तो सेति पई से बर्तन ज्ञान दउचंती से कहउचंती तमे मोर अंश तो मु जदी मोर मृत्यु नाही तमर मृत्यु कोड आसीबो गोटा अंशर मृत्यु कोड हो तो एई जिंसटा क्लियरली एठी से कहउचंती जे शरीर केवल परिवर्तन होउची तो से बुझाई देले एई बळी जे कोन कहि कि देही न आत्मा देही माने देह शरीर एवं देहांत एवं यथा तथा एमती कहि कि से कथाटा को बुझाई देले तबे ये भगवान जो कथा कहले आपण निजे माने आपण मन देखंतु कोन होउची निजे पूर्वर अवस्था को फेरी चलंतु बेबी अवस्था शिशु अवस्था कुमार अवस्था सब जगह रे आपनकर फोटो भी थिओ फोटो को रखि दियंतु सामने रे देखंतु आपनकर आकृति गठन चाणी ढंगडांग सब किछि प्रत्येक स्टेज रे अलगा अलगा तामाने शरीर रो परिवर्तन होउची सेमती आमर जदि देखिबा वैज्ञानिक माने मध्य से मध्य याकु एई कृष्ण को कथा को से मध्य कन्फर्म करूचंदी से कहउचंदी जे जतबेले अति छोट छुआ शिशुटे हेतिबो तार 300 हाड़ 300 किन जतबेले टिके बड़ होई जिवो अडल्ट हे गेला 206 तम बोन चेंज हे गेला नंबर ऑफ बोन्स प्रति 7 रु 10 वर्ष भीतर हमर जो कोष सेल सेगुडा को सब परिवर्तन होउची नुआ सेल तयारी होउची और वैज्ञानिक माने कहउचंदी तान प्रति 7 रु 10 भीतर हमर शरीर नुआ नुआ हेकी जाउची नुआ सेल तयारी होउची सेमती आमे तमाने जेतबेले शिशु थिले सेतबेले आमे सेई शिशु भीतर थिले बालक जेतबेले थिले से बालक भीतर मु थिली आपण भी थिले सेई अवस्था रे वर्तमान जेतबेले आमे वृद्ध हे गेलेनी कि युवक हे गेलेनी आमे भी अच्छे तामाने एतु कोन आमे बुझुचे जेतबेले मु धरो शिशु थिली सेतबेले मु थिली किंतु मोर जो वर्तमान रो शरीरटा सेतबेले नथिला तावन आई एम डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी मु ये बॉडी रो लगा ए क्लियरली एथु बुझा पड़ी गला प्रत्येक अवस्था रे मु अछि मु शिशु अवस्था रे थिली किंतु शिशु अवस्था रे मोर ए शरीर नथिला ता अर्थ आई एम डिफरेंट मोर परिवर्तन हेनी केवल शरीर रो परिवर्तन हेची ये होची प्रथम सोपान आत्मज्ञान जे वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल आमे आत्मा शरीर नुहे ये प्रथम अंडरस्टैंडिंग अच्छा आमे जो कहउचंदी जे आमे भगवान जेतल कहउचंदी जे कुमार यौवन जरा जो ए जो तीनटी स्टेज दे के शरीर अतिक्रम करूची ए तीनटी जगह रे आमे देखंतु धरंतु मु वर्तमान मोर पिला बेलर कथा मने अछि कि नै अछि आपनकर मने अछि कि नै अछि यौवन अवस्था रो मने अछि कि नै अछि वर्तमान बुढ़ा लेनी तुम रिमेंबर करंतु सब मने अछि ता अर्थ कोन जदि मोर मने अछि बा आपनकर मने अछि ता माने आपण कांस्टेंट ता भीतर आपनकर किछ परिवर्तन हेनी किन परिवर्तन कार होउची केवल शरीर रो एगेन एठी भी जणा पड़ी गला जे मु माने हमर आत्मा होउची कांस्टेंट मु बा मोर कहला माने आत्मा तो आत्मा कांस्टेंट केवल शरीर रो परिवर्तन होउची तो एथर किछि चिंता करिवार नै तो अर्जुन सेति पई अर्जुन कहउचंदी जे एथरे कांदिवार कोन अछि फाइनली भी शरीर गोटे चेंज होउची किंतु कृष्ण को अर्जुन पचारि पारंदी कहि पारंदी ना ठीक अछि कि शरीरटा जो चेंज हे गला मते कष्ट होउची
ସେ ଶରୀରଟା ମୁଁ ଦେଖୁନି, ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେ ଦେଖ, ତମେ ଦିନେ ଶିଶୁ ଥିଲ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଥିଲି। ତମେ ବାଳକ ହେଲ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ହେଲି। ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ହେଲ ତମ ମା କାନ୍ଦିଥିଲେ କି? ନା କାହିଁ କାନ୍ଦିବେ? ନା ନା କାନ୍ଦିଥିବେ ନା। ଯଦି ଗୋଟେ କହିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଟିଆ ଶିଶୁଟା, ଗୋଟେ ଫୁଟର ଶିଶୁଟା କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା, କିଏ କଣ ଗୋଟେ 4 ଫୁଟରେ ବାଳକ ହେଇଗଲା? ନା ନାଇଁ, ସେ କାହିଁକି ସେ କଥା, ସେ ତ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ ବାଳକ ହେଇଗଲି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ବୋଲି ବୁଝଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତମର ଯଦି ସେଠି ତମେ ଦୁଃଖିତ ହଉନ, ଶୋକ କରୁନ, ତମର ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା, ବାଳକଟ ଅବସ୍ଥାଟା ପଳେଇଲା ବୋଲି ଖୁସି ହଉଛ, ସେମିତି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ମିଳୁଛି, ଖୁସି ହବା କଥା। ଯେମିତି ଲାପଟପଟେ ଅଛି, ସେ ଲାପଟପଟା ଖରାପ ହଉଛି, ଭାସ୍କର ଲାପଟପ ଅଛି, ସେ ଲାପଟପଟି ଖରାପ ହେଲା, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତାକୁ ରିପେୟାର କଲେ, କିଛି ବଡି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ବଡି ପାର୍ଟସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହଉଛି କି? ଫାଇନାଲି ଲାପଟପଟା କାମ କରୁନି, ତ କଣ କରିବେ? ତାକୁ ଡିସକାର୍ଡ କରିଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାପଟପ ଆଣିବେ। ନୂଆ ଲାପଟପ ଆଣିଲେ ବୋଲି ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପୁରୁଣା ଲାପଟପଟା ପଳେଇଲା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡି ପୋଷାକ ସେଇଭଳିଆ, ଆମେ ୟାକୁ ଡିସକାର୍ଡ କରୁଛେ, ନୂଆ ଶରୀରଟା ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ଯେ ଯଦି ତମେ ନୂଆ ଶରୀରଟା ପାଉଛେ, ସେଟାରେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଯୋଉ ଶରୀରଟା ଥିଲା ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ଜୀର୍ଣ୍ଣ, ତାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଗୋଟେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଥିବା ଶରୀରଟେ ମିଳିଲା, ସେ ବେଟର କାମ କରିବ। ତା ଛଡା ଅପମୁକ୍ତିର ଶରୀର ମିଳିପାରେ, ଉଚ୍ଚଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା ଶରୀର ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଖୁସି ହବାର ଅଛି। ତେବେ ଏଇଭଳି ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତେବେ ଇଏ ସିନା ଆତ୍ମା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମା ବିଷୟ ଯାହା ଏଠି କହିଲେ ଆତ୍ମା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ ପରମାତ୍ମା? ସେଠି 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଇଟରନାଲ, ଆମେ ବି ଇଟରନାଲ। ତାମାନେ ଏଠି ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବି ଇଟରନାଲ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଟରନାଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଟରନାଲ ଭିତରେ, ସେ ଇଟରନାଲ ଭିତରେ ଫରକ ରହିଛି। ସେଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଥିଓରିରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ନା, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହଉଛି, ପାଣିରେ ପଡୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ସେଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜୀବ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲିକି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଷ୍ଟାର ଗୁଡାକ ବିଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। ସେମିତି ଭଗବାନ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। ସେ ଆମେ ଯଦି ଅଣୁ ଆତ୍ମା, ସେ ବିଭୁ ଆତ୍ମା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ଅଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରରେ, ଏକା ସ୍ତରରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ଯଦି ଏକା ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦି ଜଣ ଯାକ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏକା ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବେନି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ପରମାତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏ କଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଫିର ବି ଡାଉଟ ଆସିବ। ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଯେମିତି ବାଳକରୁ ଯୁବକରୁ ବୃଦ୍ଧ ଏଇଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ମିଳୁଛି, ଆମେ ମରୁନେ। ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିବେ ଯେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଶରୀରଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ମାରୁନି। ସେ ଶରୀରଟା ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ କନେକ୍ଟେଡ ଥିଲା, ସେ ଶରୀର ପ୍ରତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟେଡ ଥିଲି। That ଶରୀର was very dear and near to me. ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଥିଲା, ସେ ଶରୀରଟା, ସେ ଶରୀର ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ଥିଲା। I was attached to the current body of Bhishma and Drona. When that body is going, ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, I am lamenting. ତେଣୁ ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ତାର ଉତ୍ତର ପୁଣି ଦେବେ ଭଗବାନ କୋଉଠି? 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ଆଜି ମୁଁ ଇଏ ତ ଏଇ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଆଉ 14କୁ ଯିବିନି, ବିକଜ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ it will take long time. It will take 30 to 40 minutes minimum. କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆମକୁ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ 14କୁ ହେଲେ ଯିବି ନାହିଁ। ବଟ୍
ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରେ କେତେ 22 ଦେଖିବା ଅଛି ସମୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଜ୍ଞା ମାତାଜୀ ଟିକେ ନାକୁ ଇଏ କରିବେ କି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ବିକଜ ୟୁ ରେଜ୍ଡ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଉ ମାନେ ଗୋଟେ ହରିନାମ ପ୍ରତି ଯଦି ଆଗ୍ରହ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କରିଦେବି କିଛି ସମୟ ମିଳିଲା ମୁଁ ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉପରକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବି କାହିଁକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କାହିଁକି ମୁଁ ଏତିକି ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି। ମୁଁ ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପର ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୟ ପାଇବି ମୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ ଆପଣ ବୋର ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଏଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସଂସାରରେ ଅଛେ ପ୍ରଜ୍ଞା ମାତାଜୀ କହିବେ ଯେ ଆମେ ସଂସାରରେ ଅଛେ ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛେ ଆମର କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କଣ ଚାହୁଁଛି ଏ ସଂସାରରେ। Happy life? Very good. Do you have? Second question. Yeah, kind of. Kind of. That means you don't have that happiness which you aspire for. जो सुख जो शांति दरकार मिलू नाही। तेणु ये जेतेबेले जिनस आमे जानुचे जे आम जीवन में जो शांति दरकार नाही एवं नाही बोली कि क्लियरली कहि दैछन्ती एटा भगवान डिक्लेयर करछन्ती दुःखालयम एटी दुःख अशाश्वतम एटा टेम्पोरारी तेणु से क्लियरली डिक्लेयर करिछन्ती। तेबे काहेकि हमर नाही सुख शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन। That answer you do not know, I do not know. That answer only Krishna knows. से कृष्णा केवल जानिचंती से उत्तरटी से उत्तर कौन ना भगवान कहउचंती कोठी द्वितीय अध्याय 66 नंबर श्लोक रे बुद्धिर्नास्ति अयुक्तस्य शुणନ୍ତୁ एटा माने बहुत माइन्यूटली शुणନ୍ତୁ बुद्धिर्नास्ति अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयत न च न चाभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। এই জিনিসটা বুঝিବାକୁ ଚେଷ୍ଟା করুন। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଶାନ୍ତସ୍ୟ କୁତଃ ସୁଖମ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସୁଖ ଆସିବ କୋଉଠୁ। ତା ପୂର୍ବକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ न च न च भावयत अभावयत ମାନେ ଯଦି ଏ ଦିଟାର ଅଭାବ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଆସିବ କୁଆଡୁ। ପ୍ରଥମ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ଆସିବ କୋଉଠୁ ଶାନ୍ତି ତ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଆସିବ କୁଆଡୁ ଏ ଦିଟାର ଅଭାବ ଯେତେବେଳେ କୋଉ ଦିଟା ବୁଦ୍ଧିର ନାସ୍ତି न बुद्धि ଆଉ କୋଉଟା କହିଲେ ଭାବନା ଏ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଭାବନା ନାହିଁ। ଭାବନା ବୋଲେ ଷ୍ଟେଡି ମାଇଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧି କଣ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ କଭର ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଟା ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଭାବନା ଅର୍ଥ ଷ୍ଟେଡି ମାଇଣ୍ଡ ଏ ଦିଟାର ଅଭାବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସୁଖ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ଦିଟା କାହିଁକି ନାହିଁ ଅଯୁକ୍ତସ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ନୁହେଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛେ ଆମର ଏ ଦିଟା ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି ଷ୍ଟେଡି ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଡିସକନେକ୍ଟେଡ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମେ ଡିସକନେକ୍ଟେଡ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଷ୍ଟେଡି ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଗେନ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। यार पुणी आंसर भगवान ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେ ତ୍ରିବିଧମ୍ ନରକସ୍ୟ ଇଦମ୍ ତ୍ରିବିଧମ୍ ନରକସ୍ୟ ଇଦମ୍ ଦ୍ୱାରମ୍ ନାଶନଂ ଆତ୍ମନଃ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତିନିଟା ଦ୍ୱାରକୁ ମାନେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ ନରକର ଦ୍ୱାରକୁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଡିଗ୍ରେଡ କରୁଛି ଆମକୁ ତଳକୁ ଖସଉଛି ପତନ କରୁଛି। କଣ काम क्रोध तथा लोभ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ତସ୍ମାଦ୍ ଏତତ୍ତ୍ରୟମ୍ त्यजते ତିନିଟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏ ତିନିଟା କହିଲେ ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ
ଏ ତିନିଟା ଯାକ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆମ ପାଖରେ? ବିକଜ ଅଫ ଆवर ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ମାନସିକତା। କଣ ମାନସିକତା? ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ, I want to be controller, I want to be proprietor or owner। ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମାଲିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଏ ତିନିଟା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫଳରେ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଦେଖା ହଉଛି? ମୋର ଇଚ୍ଛା ବଢି ଯାଉଛି, ସବୁ କାମନା ବଢି ଯାଉଛି। ଯଦି କାମନା ସାଟିସ୍ଫାଇ ହଉଛି ତାହେଲେ ଲୋଭ ବଢି ଯାଉଛି। ଯଦି କାମନା ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ନ ହଉଛି, କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ରାଗ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହା, ତା ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଶୋକ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ନାହିଁ, ମୋର ଦରକାର ସେଗୁଡା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଶୋକ କରୁଛି। ଏବଂ ଶୋକ କାହିଁକି କରୁଛି? କାରଣ ମୋହ। ମୁଁ ଏ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲିକି ଭାବିଛି, ମୁଁ ମାୟାରେ ଅଛି, ମିଥ୍ୟାରେ ଅଛି, ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ପଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଯୋଉ କାମ, ଷଡ଼ ରିପୁଆକୁ କହନ୍ତି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଶୋକ, ଭୟ। ଏ ଛଅଟା ହଉଛି ମୋର ଶତ୍ରୁ। ଯୋଉ ଛଅଟା କି ହିଁ ମୋର ହାର୍ଟରେ ବା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ବଶ କରିକି ଅଛି। ଆକୁ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ ଆକୁ କହନ୍ତି। ଆକୁ କହନ୍ତି କଣ ନା ମଇଳା। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମଇଳା ସଫା ନ ହେଇଛି, ମତେ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ଏ ମଇଳା ସଫା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏ ସଂସାରରେ ମତେ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏବଂ ୟାରି ସଫା ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ଆଇ ୱିଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦ ସାଇକେଲ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଭଗବାନ ପାଖକୁ, ଆଉ ଏ ଦୁଃଖାଳୟକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମଇଳା ଭିତରେ ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଭୟ, ଶୋକ, ଏ ଛଅଟି, ଆକୁ ମୁଁ କେମିତି ସଫା କରିବି? କେମିତି ସଫା ହବ? କୋଉ କାରଣରୁ ଇଏ ଆସିଲା? ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲାକୁ। ଗଟ୍ ଇଟ୍? ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲାକୁ ଏଟା ଆସିଲା। ସେଇ କାରଣରୁ ଯିବ ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟ ହବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ସେଇଟା କେମିତି? ସେଇଟା କଣ କଲେ ହବ? ଜପ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଭେନ୍ ଏଟା କଣ ମାନେ ଆମର ଅଛି କୋଉଥିରେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଛି ବୃହଦ ନାରାୟଣ ପୁରାଣ। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ହରେର୍ ନାମ ହରେର୍ ନାମ ଏବ କେବଲମ୍, କଲৌ ନାସ୍ତି ଏବ ନାସ୍ତି ଏବ ନାସ୍ତି ଏବ ଗତିରନ୍ୟଥା ବୋଲିକି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଗତି ନାହିଁ। ତିନି ଥର କହୁଛନ୍ତି, ତିନି ଥର ତ୍ରିବାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ହରିଙ୍କ ନାମ, ତା ଛଡା ଆଉ ଗତି ନାହିଁ। ଫିର ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଯୋଉ ଛଅଟା ରିପୁ ତ ଅଛି, ଯୋଉ ଷଡ଼ ଏନମି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ହୃଦୟରେ ଭରି ହେଇକି ଅଛି। ତା ଛଡା ଛଳ, କପଟ, ମିଥ୍ୟା, ଏ ସବୁ ବହୁତ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲାଣି। କଳି କରିବା, ହିପୋକ୍ରେସି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢି ବଢି ଗଲାଣି। ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ? ତ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପନିଷେଦରେ ଅଛି। କଳି ସନ୍ତରଣ ଉପନିଷଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଇତି ଷୋଡଶକಂ ନାମ ନାମ ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଇତି ଷୋଡଶକಂ ନାମ ନାମ କଳି କଳ୍ମଷ ନାଶନମ୍। ଏଇ ଯୋଉ 16ଟା ଅକ୍ଷର, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଇଏ ହଉଛି 16ଟି ଅକ୍ଷର ନୁହେଁ, 16ଟି ସବ ମାନେ ୱାର୍ଡ, 16 ୱାର୍ଡସ। ଏଇ ଯୋଉ ବା ସେ 16ଟି ନାମ, এই 16ଟି ନାମ କଣ? କଳି କଳମସ ନାଶନମ। ଯୋଉ କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ମଇଳା ଆମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ଏଇ ହିଁ ସଫା କରିବ। କଳି କଳମସ ନାଶନ ନା ତ ପରତର ଉପାୟ, ୟା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଉପନିଷଦ କ୍ଲିୟର କହୁଛି। ଏବଂ ସର୍ବ ବେଦେଷୁ ଦୃଶ୍ୟତେ, ଏ କଥା
उपनिषद कहूँ जे ये हूँ सर्व वेदर मत। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल वेदास जे केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपटी आमर हृदयर मैला को सफा करिवो एवं भगवान को पाखु हमको नहीं चलिवो तांको करीब को ए संसार रे थिबा भितरे हमको सुख मिलिवो शांति मिलिवो एवं जेतेबेला आमर मृत्यु हबो बोले आमर आउ पुनर्जन्म न होई पारे वी मे ब्रेक द साइकिल जदि आमे रियली विथ इंटरेस्ट आमे एटाकू जपटाकू आमे करिचे बोलिकी कहउचंती। एवं मनीषी माने जो माने महान आत्मा से माने मध्य एई महामंत्र जपटाकू जपिकी से बहुत सुख अनुभव करती आनंद अनुभव करती माने मनीषी माने। तेणु के समय अच्छी 32 अच्छी। तेणु ये तो आम देखिले उपनिषद रे एटा लेखा है कौन ना इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम धातो परतोर उपाय सर्व वेदस्यु दृश्यते। ये हूँ सब वेदर मत जे केवल हरिकृष्ण महामंत्र जपटी हूँ बस गोटे उपाय आउ उपाय नहीं भगवान को पाखक जीवाई। इवेन चैतन्य महाप्रभु जेतबले से भी होउचंती भगवान अवतार ये कलिजुगे आसीथिले एठिकी एवं सीए 8टी ताकू कहती शिक्षा अष्टकम से 8टी पद देकी जाइचंती बहुत सुंदर से 8टी पद देकी जाइचंती मुझे सब पद कहबी नहीं मु केवल प्रथम पदटी कहबी कहीं ना यही कंटेक्स्ट रे कहीं आम जप करवा यही कंटेक्स्ट रे दैट इज रिक्वायर्ड मुझे कहूची चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। लास्ट कहले श्री कृष्ण संकीर्तनम यदि इफ यू सिंग द ग्लोरीज ऑफ द चैंट द ग्लोरीज ऑफ होली नेम जदि पवित्र नार जदि आमे जप करिबा कौन हम चेतो दर्पण मार्जनम जमती दर्पण रे मैला लगी थाए एवं सफा करदेले आमे क्लियरली आमे दिशु सेमती ये चेतो माने हृदय हृदय रे जो मैला अछि ताकू सफा करदबो ताहले आमे जानि परिबा आमे किए आमे होची आत्मा एवं आमर परमात्मा सहित संपर्क अच्छी आमे जानि परिबा। तेणु ये फर्स्ट थिंग कहूची चेतो दर्पण मार्जनम ये हृदय को सफा करूची भव महाग्नि दावाग्नि निर्वापनम आम हृदय जो निया जड़ुची जन्म मृत्युर निया से निया को बुझेई दब एक्सटिंग्विश इट विल एक्सटिंग्विश द फायर ऑफ डेथ एंड बर्थ जो जन्म मृत्यु चली ताकू मध्य बंद करदब बोली कि ये चैतन्य महाप्रभु कहते श्रेयतैरव चंद्रिका वितरणम जमती चंद्र अति सुंदर किरण प्रदान करके हमको कौन सुशीतल किरण जो प्रदान कर हमको आनंद लगुच सेमती ये जो होली नेम आम जप करुचे हरिकृष्ण महामंत्र ये कौन करिवो ये जो मानव जाति को कल्याण करिवो उद्धार करिवो। नेक्स्ट कहते आनंदम बुद्धिवर्धनम तामाने ये हमको आनंद दब प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम प्रतिपादरे अमृत चखेब विद्यावधू जीवनम यही होची रास्ता भगवान पाखक बा भक्तिर मार्ग कोटा हरे कृष्ण महामंत्र यही होची रास्ता आउ बाट नाही किछि। तेणु कहीं जप करवा मुझे एक्सप्लेन कली ये जप करवा जे आम हृदय रे मैला अच्छी से मैला जो पर्यटन समस्त अच्छी माने there is none who can say कि he doesn't have these impurities काम क्रोध लोभ मोह शोक भय ये 6टा जाक भरी होके अच्छी एवं ये आमे we are carrying all this from since time immemorial वो काल केते जन्म रु आमे ताकू बही बही की नहीं की चलीचे। तेणु ताकू सफा करिवार गोटे रास्ता होची केवल हरे कृष्ण। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र व्हाई वी शुड चैंट एवं डेली 16 राउंड बोली कि हमर प्रभुपाद कहचंती न तो हमर ये कहचंती कि निजे कृष्ण कहचंती सततम कीर्तयन्ते कीर्तयन्तो माम माने सततम माने सब बेले कृष्ण कहचंती कीर्तनीय सदा हरि किए
କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଟିକେ ନା ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଡାଉନ ହେଇଗଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦା ହରି ସବୁବେଳେ ହରିଙ୍କ ନାମ ନିଅ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୌଦ୍ଧ ଆଳୁ 16 ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କୌଣସି ବେଳେ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ 16 ରାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଓନଲି ୱେ ଏ ଜୀବନରେ ସୁଖ ମିଳିବ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆମେ वी कैन ବ୍ରେକ୍ ଦ ସାଇକେଲ ବୋଲିକି ସବୁ ଉପନିଷଦ ବେଦ ସମସ୍ତଙ୍କର କନକ୍ଲୁଜନ ଏଇଆ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଆମେ ଆଜି ଏଇଟା କଲେ ମୁଁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ମିନିଂ କଣ ଏଥିରେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଏ ପ୍ରେୟାର ରେ କଣ ଜଣାଉଛେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଜପ ଟକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ କ୍ଲାସ ରେ ମୋର ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୋର ଅଧିକା ଚାଲିଗଲା ନାହିଁ ଯଦି ନ ରହିଲା କିଛି ସମୟ ମୁଁ ତାହେଲେ ୟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବି ଏଇ ପର୍ପସରେ ବୋଲିକି ଭାବିଛି କାରଣ ଏଇ ତ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଯଦି ଭକ୍ତି ଆମେ କହିବା ଇଏ ହଉଛି 90%। ପ୍ରପାତ କହିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହୁନି ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫର 90% ହଉଛି ଜପ 16 ରାଉଣ୍ଡ ଜପ ବାକି ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଗୀତା ଶୁଣିବା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏନିୱେ ତେଣୁ ଏଇଟା ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ବୁଝି ହେଲା ତ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତେଣୁ ମୋର ମୋତେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଦେଖେଇଥିଲେ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଇଟା ମୋତେ ସମୟ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଅଛି ଏନିୱେ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା ପୁଣି ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ଆସିବା ଭେଟିବା ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ଏ କ୍ଲାସରେ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରେୟାର ସରିଲା ପରେ ୟୁ ରେଜ୍ ଦୋଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ସମ୍ଭବତଃ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କହିକି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଇଏକୁ ଯିବି ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବି ତେଣୁ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ସେ କ୍ଲାସରେ ପଚାରି ପାରିବେ ନାଇଁ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରଜ୍ଞା ମାତା ଆଜି ପଚାରିଥିଲେ ସେ ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ସେମିତି ଗ୍ରୁପରେ ବି ପଚାରିଦେବ କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଲେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲେଖନ୍ତୁ ଚଳିବ नो नो ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ଯେମିତି ସୁବିଧା ହଉଛି ହଉ ଏଇଠି ବିରାମ କରିବା ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय श्रीला प्रभुपाद की जय गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा धन्यवाद हरे कृष्ण